Hello everyone, especially grade 6. How are you today? I hope you all the best. Today we're going to talk about Unit 1, Lesson 1, using long division in the real world. Are you ready to study? Let's go. So now let's remember forming and meaning of division operation. Division means that we have a number like 12 and we want to distribute or divide equally among another number to find the quotient. Okay, and 12 is called dividend, 4 is called divisor, and 3 is called quotient. Can you remember that we have studied in grade 5 and grade 4? يعني عندنا number 12 divided by 4 gets 3 because 3 times 4 equals 12. Got it? And 12 is called the dividend, 4 is called divisor, and 3 quotient. Okay? Another example, 31 divided 5. Can you divide 31 by 5? No, because 35 not a product in timetable 5. مفيش 5 times حاجة it gets 31. Got it? So the answer will be 6 because 6 times 5 equals 30. Okay, but how about number 1? We have 31 not 30. 1 is called a remainder. It's called remainder. Got it؟ يعني ده النمبر اللي اتبقى معايا. Okay, احنا قلنا 30 divided 5 equals 6 and remainder 1. تمام كده؟ Okay, that about meaning and forming of division. Let's solve exercise number 1. Divide 1410 divided by 6. The first step to solve this division operation, you have to write it in this form. Okay, and write dividend and divisor. Got it؟ الديفيدند بمكانه هنا، طبعا احنا عارفين الكلام ده بس بنفتكره مع بعض، والديفايزر في السبيس دي. ليه ما عملش اوبريشن على طول؟ لان الديفيدند عندنا formed of more digits، فهتبقى long division في steps كتيرة. اوكي، so now find multiples of divisor 6. يعني ايه multiples؟ يعني عايزين time table of 6. اوكي، up to 5. اوكي، هنوصل لحد 5 ولو احتاجنا اكتر من 5 هنكمل. got it؟ So let's revise timetable of 6. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 18. 6 times 4 24. 6 times 5 30. Okay, the timetable of 6. Got it? Now we have steps to divide. The first step, divide, and then time, minus, and drop. Let's show how to use these operations. Start from the left. هنا عندنا 1410 divided by 6. Start from the first digit اللي هي 1. Got it? 1 divided 6 can't be because 1 is smaller. 1 أصغر من 6 فمش هينفع. Okay? So write 0 in the quotient because 1 divided 6 can't be. Okay? طالما مش نافع 1 divided 6 فكتبنا 0. Okay? Now divide 14 by 6. Can you divide 14 by 6? Let's show from the products. Search for 14 in the products. 6, 12, 18. Can you find 14? No. So you have to write the number just smaller than 14. أصغر من 14 على طول. هو كام؟ 12. Okay, so write 12 and then try to use the division, multiplication, minus, and drop. Okay. The first step, 12 divided 6 equals what? Equals 2. Because 2 times 6 equals 12. Okay? And then minus 4 minus 2 equals 2. And 1 minus 1 equals 0. Got it? That we have finished the first 3 operations, divided, time, minus. How about drop? Drop the next digit اللي هي ايه؟ اللي هي 1. Drop number 1. Okay, so the number changed to be 21. Now start again from the first operation, divide. Divide 21 by 6. So search for 21 in the products. دور بقى على ال 21 في البرودكتس دي.
انت هنا عندك 24 كمان عندك 18 21 in between. okay so write the number just smaller اللي هي 18. got it. وعلى طول بقى عشان ما تتلخبطش بتاخد ال 18 مع ال 3 up and down. 18 down وعلى طول 3 up. اوكي عشان تسرع خطواتك تمشي بسرعة 3 and 18. got it. طب بعد كده نعمل ايه الاوبريشن اللي بعدها؟ خلاص احنا كده عدينا multiplication، هنعمل subtraction. okay so now subtract 1 minus 8 can't be, so borrow 1, change it to be 11. 11 minus 8 equals 3 and 2 change it to be 1. 1 minus 1 equals 0 and then drop. okay drop 0. okay now divide 30 by 6. 30 by 6 equals what? equals 5. up and down على طول. اوكي خد ال 5 وال 30. 30 down and 5 up. ما تنساش عشان ده الكوشنت دايما بيتنسي. اوكي now subtract 30 minus 30 equals 0 0. ودي كده اسمها finite division لان اخر ستيب عندنا كانت 0 0. اوكي بعد subtraction مفيش اي remainder خالص. اوكي طب في هنا نوت مهمة قوي قبل ما نتنقل لسؤال تاني، انه الكوشنت ده ساعات بننسى نكتبه، بنمشي ستيبس ورا بعض ورا بعض ورا بعض كده وننسى نطلع نكتب الكوشنت. اوكي فعشان كده باكد بعد اذنكم لما نيجي نحل السؤال ده على طول انت خدت البرودكت بتاعك تاخد معاه النمبر اللي اتعمل له مالتيبلاي على طول. اوكي يعني اخدت ال 12 على طول 2 up 12 down، تكتب ال 2 up وال 12 down على طول. خدت 18 تاخد على طول ال 3 up وال 18 down. اهو اخدنا 3 up 18 down. اوكي now let's solve another example. divide 5325 by 25. okay now we have a divisor formed of 2 digits. مفيش مشكلة. the same steps. write the form of long division, dividend and divisor, and now you have to find the products of 25. 25 times 1 25 times 2 50 25 times 3 75 up to here. ولو احتاجنا تاني هنكمل. okay so start from the left digit. 5 divide 25 can be no, 5 is smaller so write 0. okay now move to the next digit. 5 and 3 53. 53 divide 25. search for product 53. can you find هنا 25 هنا 50 هنا 75. we can't find 53. مفيش 53. هنعمل ايه؟ just smaller على طول. 50 اللي هو just smaller. واتفقنا على طول قبل ما ننسى ان احنا على طول بقى هناخد up and down. اوكي عشان نسرع خطواتنا هناخد ال 2 وال 50. ال 50 طبيعي انها بتتكتب تحت عشان بنعمل 50 divided 25. اوكي وال 2 up. اوكي up and down على طول. اوكي and then subtract 3 minus 0 equals what? 3 minus 0 equals what? equals 3 and 5 minus 5 equals 0. now after subtract خلصت subtraction خلاص. الستيب اللي بعدها ايه نفتكر مع بعض؟ كانت drop. okay drop number 2. 32 32 search for 32. 32 divided 25. يبقى عايزين نشوف 32 في البرودكتس دي. في هنا 32 لا مفيش 32. هنعمل ايه؟ هناخد just الاصغر على طول من 32 اللي هو مين؟ ال 25. هناخد ال 25 بس؟ لا طبعا احنا اتفقنا بقى عشان نسرع الستبس بتاعتنا هناخد 25 and 1. 25 down and 1 up. okay up and down على طول. now subtract 2 minus 5 can't be so borrow 1 to be 12. 12 minus 5 equals 7 and 3 changed to be 2. 2 minus 2 equals 0. okay that we have finished subtraction. بعد كده عندنا step اللي بعد كده drop the next digit اللي هي 5 نعمل لها drop هنا تبقى 75. 75 divided by 25. so search for 75 in the products. 75 على طول مع ال 3 up and down. 75 down and 3 up.
and subtract 75 minus 75 equals 0 0. Okay, so the quotient 213. Okay, عندنا example كمان. هو في فكرة معينة هنعمل سبوت عليها، علشان كده أخدنا نفس الديفايزر. 7525 divide 25. تمام. أول حاجة هنكتب الفورم بتاعتنا عادي dividend و divisor، وهنجيب time table of 25 times 1 2 and 3. اوكي، نركز عشان في فكرة صغيرة جدا بس بتيجي وتلخبطنا. اوكي، now start from the left. 7 divided 25 can't be. 7 is smaller, so write 0. Okay, and now 75 divided 25. Search for 75 in the product. اهي على طول هناخدها هي ولا 3 up and down. Okay, 3 and 75. Now subtract. 5 minus 5 0. 7 minus 7 0. Now drop. After subtraction drop number 2. Okay, let's show 2 divided 25. 2 is smaller, so what can I do? Don't forget to put 0. نركز مع بعض هنا. ال2 ما نفعتش عشان هي اصغر من 25. هنعمل دروب على طول؟ لا، احنا هنعمل دروب بس قبل ما ننسى، طالما ال2 ما نفعتش مع 25 على طول نكتب 0. ده ما يتنسيش ابدا. بعد كده نتنقل للدروب عادي. طالما ال2 ما نفعتش على طول بناخد النمبر اللي بعدها معاها عشان يكبرها فينفع نحل. تمام. يبقى الفكرة هنا ايه اللي عايزين نركز معاها؟ ان ال2 ما نفعتش. 2 divided 25 can't be. 2 is smaller. عادي هاخد اللي بعدها على طول؟ لا، قبل ما اخده بروح الاول في الكوشنت هنا ونكتب 0 عشان نقول له ان كان في هنا ديجيت بس ما نفعتش. اوكي، so now بقى عادي حل مفيش مشكلة. 25 divided 25 هنلاقي ان 25 كانت مع ال 1، so 1 times 25 equals 25. now subtract 0 0. got it؟ فكل الفكرة هنا في السؤال ان انت لما تكون في ديجيت ما نفعتش تعمل division تكتب مكانها 0. اوكي، now we have a story problem، ودي اهم حاجة لان انت السنة دي قايل لك انه التايتل بتاعك هي long division in real world. يعني انت عايزك تتعلم ازاي هتحل ستوريز وتستعمل الديفيجن في الستوريز في المواقف يعني عامة. اوكي، a factory produces 75 pieces of clothes daily. How many days does it produce 1200 pieces of clothes? اوكي، هنا في الستوري دي هو بيتكلم عن factory produces 75 pieces per day. daily يعني each day يعني. اوكي، طب كمان هو مديني 1200 pieces وبيسألني دول ممكن الفاكتور ده يعملهم في كام days. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ممكن هنا تاخد التوتال نمبر او التوتال pieces اللي هو 1200 ده وتقسمهم ل 75 وتعرف بقى عندك كام جروبس، طلع لك كام جروبس كده، وده هيديني number of days. يعني ايه؟ يعني احنا لو خدنا ال 1200 ده وقسمناه على ال 75 pieces هيطلع لنا هنا number. النمبر ده هيكون ايه؟ هيكون عدد الجروبز اللي طلعت لنا في عدد الايام، صح؟ فهيكون هو نفسه the same number of days اللي هو بيسألني عنها. اوكي، نبدأ نحل اللونج ديفيجن بتاعتنا وناخد هنا ال 1200 divided by 75، وطبعا عارفين احنا هنجيب products of 75 up to 5. okay times 1 2 3 4 and 5 ونبدأ نحل. هنا 1 divided 75 can't be, right 0. 12 divided 75 also can't be, 12 is smaller 0. هناخد على طول 120. خد بالك ان احنا كل ما بناخد نمبر ونقول ان هو can't be مش هينفع بنكتب مكانه 0. ما تنساش الستيب دي. 120 عايزين نشوف البرودكتس اللي عندنا. 120 هنا في عندنا 75 وعندنا 150 فما فيش 125. هناخد just smaller اللي هو 75. اوكي نكتب 75 وما ننساش احنا قلنا بناخد up and down على طول، يعني 75 down 1 up
ونعمل subtraction. 0 minus 5 كانت be borrow 1 to be 10 وده خلاص هيبقى 1. 10 minus 5 equals 5 and 1 minus 7 كانت be borrow 1 to be 11 وطبعا ده بقى 0 خلاص. 11 minus 7 equals 4. now drop the next digit اللي هي 0. شايفين الزيرو ده هو اللي عليه الدور، نعمله drop ونبدأ تاني division. 450 divided 75. search for 450 in the products. هنا عندنا في products هنا 225 في 300 375 كده ما فيش 450. we have to complete the timetable by 6. 75 times 6 equals 450. okay, so write 6 up, 450 down. 6 up and 450 down and subtract 0 0 0 0 minus 0 5 minus 5 4 minus 4. so the quotient equals 16. يبقى احنا كده ممكن نقوله انه number of days equals what? equals 1200 divided 75 equals 16 days. got it? Another story. Sammy saves 32 pounds each week. After how many weeks he will save 8,128 pounds. okay, the same operation. هو عايز هنا يقسم ال total number of pounds مع ال 32 pounds عشان يطلع لنا quotient اللي هو هيكون number of weeks. okay, نفس الكلام هنكتب الفورم بتاعتنا 8,128 divided by 32 ونكتب طبعا التايم تيبل بتاعنا 32 by 1 2 3 4 and 5. تمام. بعد كده هنبدأ 8 divided 32 كانت be 8 smaller. هناخد هنا 81 ونسيرش عنها في البرودكتس مفيش 81. هناخد just smaller. هنا عندك 96 دي greater than 81. هناخد الأصغر على طول هي 64. اوكي 64. ونسينا حاجة؟ نسينا صح؟ نسينا ايه بقى؟ نسينا على طول انه في هنا circle عشان تفكرنا ب up and down. على طول ما ننساش الكوشنت. اوكي subtraction بقى. هنا 1 minus 4 can't be. هنعمل ايه؟ borrow to be 11 ودي هتبقى 7. 11 minus 4 equals 7. 7 minus 6 equals 1. نعمل بعد كده drop لل 2. 172 divided 32. search for 172. في هنا مش موجودة. we have to complete 32 times 6. okay ونشوف بقى ازاي بنعمل multiplication دي. 2 times 6 equals 12 and carry up 1. 3 by 6 18 plus 1 19. طب احنا كده كنا محتاجين 172 صح؟ معايا هنا 172. طب هي 192 تنفع؟ لا هي متنفعش عشان هي greater أكبر. هناخد الأصغر على طول اللي هي ايه؟ اللي هي 5 and 160. 5 up and 160 down and subtract 2 minus 0 2 7 minus 6 1 1 minus 1 0. now drop 8. 128 divided 32. search for 128. 128 when multiplied by 4. so 4 and 128. 4 up 128 down and subtract 0 0 0. okay so number of week. هو هنا بيسألني عن ايه؟ how many weeks. يبقى احنا هنقول له number of weeks equals عملنا 8128 divided 32 والكوشنت عندنا اهو 254. 254 weeks. got it.
That's about division and how to use in stories. So we have finished our lesson today. I hope you've got it. بس كده.